liebe Leute, herzlich willkommen wieder auf meinem YouTube-Kanal. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita mau belajar tentang kalimat-kalimat yang berhubungan dengan kata-kata rumah. Mari kita mulai. Let's uns anfangen. Los geht's! Nah, halo semuanya, willkommen auf meinem YouTube-Kanal Ladybug Penting. Hari ini kita mau belajar tentang kata-kata yang berhubungan dengan rumah. Apa saja sih preposisi yang bisa digunakan untuk kata rumah? Ini dia. Pertama-tama ada kata im house. Im house itu kalau bahasa Inggris seperti in the house, di dalam rumah ya. Jadi di dalam artikelnya in them. Kemudian ada juga zu Hause. Zu Hause itu di rumah, maksudnya kalau bahasa Inggris seperti at home, di rumah. Ya, kalau kemudian ada juga Hause. Nah, Hause itu pulang ke rumah, itu to go home kalau bahasa Inggrisnya ya, pulang ke rumah. Jadi arahnya menuju rumah, berarti kita tidak di rumah, seperti itu. Contohnya bagaimana? Contohnya itu seperti ini. Ich komme von zu Hause. Saya datang dari rumah. Misalnya kalian pergi ke suatu tempat pertemuan, terus kemudian kalian bilang, ich komme gerade von zu Hause. Ich komme gerade von zu Hause gitu. Saya baru datang dari rumah. Ya, jadi von zu Hause. Kemudian kalimat lainnya contohnya sie geht nach Hause. Misalnya ada suatu pertemuan atau pesta, kemudian dibilang, tadi mana tuh si Tini geht nach Hause. Jadi dia udah pulang. Sie geht nach Hause. Selanjutnya ada contoh kalimat, die Familie Meyer sind zu Hause. Die Familie Meyer sind zu Hause. Jadi keluarga Meyer lagi ada di rumah. Jadi mereka tidak pergi kemana-mana gitu. Mereka ada di rumah. Contoh kalimat berikutnya adalah geheimer Platz im Haus. Jadi misalnya ada anak-anak misalnya suka sembunyi, ada tempat rahasia nih di rumahnya. Geheimer Platz pakainya im Haus ya. Geheimer Platz im Haus. Gitu, pakai preposisi im Haus. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada dua macam nih pengertian zu Hause, das Haus, das zu Hause ya. Contohnya misalnya das Haus itu das Gebäude, bangunannya. Kalau misalnya das zu Hause itu termasuk inklusif draußen ya, misalnya terase, garten, auch die Nachbarschaft. Jadi juga termasuk lingkungannya, itu namanya das zu Hause. Jadi misalnya ich fühle mich wie zu Hause. Jadi saya merasa seperti di rumah. Jadi walaupun misalnya dia di kampung atau di tempat orang lain, tapi wo man wohl fühlt, zu Hause fühlt gitu. Jadi berasanya seperti di rumah. Oke, selanjutnya itu perbedaannya tadi ya, das Haus sama das zu Hause. Selanjutnya apa sih perbedaannya? Cara menulisnya dalam bahasa Jerman ada yang digunakan sebagai keterangan dan ada yang digunakan sebagai kata benda, als Adverb und als Nomen. Als Adverb zu Hause disambung huruf kecil, atau zu Hause, zu terus Hause-nya hanya huruf besar. Tapi kalau sebagai kata benda yang dibendakan als Nomen, zu Hause, zusammengeschrieben, ditulisnya disatukan, kemudian pakai huruf besar. Ini kelebihan nih, als Nomen. Nah, ini ada kalimat, misalnya kalimat imperatif, kalimat perintah, bleib zu Hause atau bleiben Sie zu Hause ya. Kalau yang pakai Sie itu formal ya, bentuk yang sopannya ya, atau untuk Anda gitu ya. Bleiben Sie zu Hause. Jadi
Anda lebih bagus tinggal di rumah gitu ya, atau bleib zu Hause kalau yang pada yang seumuran atau yang lebih muda. Terus kalau misalnya kalimat perintah misalnya imperatif misalnya geh nach Hause, pulang sana ke rumah gitu, itu misalnya yang seumuran atau yang lebih muda ya. Kalau yang bentuk formalnya pada yang lebih tua atau yang orang yang belum terlalu kita kenal gitu ya kan, gehen Sie nach Hause gitu ya. Kalau untuk Anda gitu, bentuk Anda formal, gehen Sie nach Hause, Anda pulang, silahkan pulang, silahkan, Anda dipersilahkan pulang gitu misalnya. Nah kemudian ada juga, ini ada contoh, das ist mein schönes Zuhause ya. Itu tadi dari perbedaan yang Haus sama das Zuhause. Das ist mein schönes Zuhause, jadi yang saya rasa rumah tapi indah gitu. Jadi kayak gitu, das ist mein schönes Zuhause, das ist mein schönes Zuhause. Oke. Nah begitulah, demikianlah pertemuan kita hari ini, pelajaran kita hari ini. Vielen Dank fürs Zuschauen und bitte Fragen bitte di komentar schreiben ya. Tolong kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Wie findest du über dein Zuhause? Bagaimana pendapatmu tentang rumahmu atau apa yang kamu anggap rumah ya? Wo fühlst du dich wie zu Hause? Di mana kamu merasa seperti rumah sendiri gitu ya. Oke. Vielen Dank und nicht vergessen ya, jangan lupa like, abonnieren, subscribe, und di Glocke aktivieren ya. Aktifkan lonceng notifikasinya dan juga tulis komentar di kolom komentar. Juga share sebanyak-banyaknya supaya channel ini semakin berkembang. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Tschüss, auf Wiedersehen.